Hello students, welcome to my channel. Myself Santoshi Rathod. ମୁଁ ଆଜି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶର ୟୁଜ୍ ଏୟାର ପୁଟ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ୟୁଜ୍ ହାଜ୍ ହାଭ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୋ ପିଲାଙ୍କର କିଛି କାମ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ପିଲା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରିଛ ତୁମର खाता चेक ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ଦେଖ ପିଲା ଦେଖା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି ୟୁନିଫର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯଦି ବି କିଛି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଦେଖ ୟୁନିଫର୍ମ କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଉଛି ୟୁ। କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଉଛି ୟୁ। କ'ଣ ବସିବ ୟୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଲେ କ'ଣ ବସିବ ଏ। ଲାୟନ୍ ଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ବସିବ ए। सन स प्रोनाउंस होछि कम बसिब। ऑक्स अ प्रोनाउंस होछि कम बसिब। आन जेब्रा ज प्रोनाउंस होछि ए। सला क्वेश्चन नंबर 1 जो माने करना आंसर लिख दियो। हाज हाव कोठी बसिब कहि दिली। हाज कोठी बसिब। हाज कोठी बसिब। हाज इज यूज फॉर द कोठी ना ही सी इट ऑल सिंगुलर नामिंग वर्ड्स ना। ही पाके सी पाके इट पाके एंड ऑल सिंगुलर नामिंग वर्ड पाके हाजा और सबटी हावे। देखो आई पाके कोन बसिबो हाज हाज कोटी बसिबो कहला इट ई सी एंड ऑल सिंगुलर नामिंग वर्ड हैला। सिंगुलर जानि पछती गोटे गोटे को बुझु। देखो आई आई पर कौन हाथ बसबो ना हाथ बसबो हां। ईट पर के कौन बसबो हाथ हाथ। दे पर के कौन बसबो हां। सीता सीता सिंगुलर ना प्लुरल हां। सीता जाने ना बहुत जाने कौन बसबो हाथ ना हाबे हां। सीता पर के कौन बसबो सीता जाने बालिका अटे जने ना बहुत बल गया कौन बसिब हाज ना हाज। सिंगुलर रे कौन बसिब हाज। आ गुडे रवि एंड राम सिंगुलर ना प्लुरल सिंगुलर प्लुरल्स प्लुरल्स रे कौन बसिब ओनली ही सी इट ऑल सिंगुलर नामिंग वर्ड हाज आ सबटे हाज। ताले रवि एंड राम के कौन बसिब हाज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पिले बेबी अछि कौन बसिबो बेबी रे प्लुरल्स कोन हबो वाई पुरपुरु भावेल नथिले मु तो डाकी दिली। जदी वाई पुरपुरु भावेल नथियो कौन बसिबो वाई बदल रे रिप्लेसमेंट हबा आईएस वाई कटि जिबा आईएस बसिबो। देखो भावेल भी नहीं बेबीज। चाइल्ड प्लुरल्स कोन चाइल्ड रो चिल्ड्रन। स्टार प्लुरल्स टमाटो ओ छी ओ थिले कोन बसिबो ओ थिले लास्ट को हम कहि दिली एस एच ओ एच जेड थिले एस बसे इते ओ छी कोन बसिबो यस। सीप सीप रे प्लुरल्स कोन सीप सीप रे सिंगुलर जहा प्लुरल सेया तार प्लुरल्स नहीं। सिंगुलर नहीं माने सिंगुलर प्लुरल्स एक है सीप रो सिंगुलर प्लुरल्स हो एक ये गोटे सीप कहले कोन बा या गोटे सीप कहले मेंढा कहले दिस इज ए सीप ए गुडी के मेंढा कहले भी दिस आर सीप से सिंगुलर जा प्लुरल्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं से 1 4 3 पड़ी 2 टा रह गेला नॉट बसिब पिला कहला दिस इज एन एप्पल नॉट कोठी बसिब सब बेले वर्ब पाके नॉट बस वर्ब भीतर के আছে आम इतले काय जे दिस इज एन एप्पल वर्ब के इज पाके नॉट बस केम लगाबो ना दिस इज नॉट एन एप्पल लगे ए सेकंड सेंटेंस नॉट को दिसबो It is an elephant. Miss, it is not an elephant. It is not an
ଏଇଠି ନା it is not an चल कार क्वेश्चन बाबुल कहला these are apples not asa Did not apple. these not are apples बढ़िया not asa Miss Mungoli. These are not apples. very good चलो this is a mango हमने कहा बेटे this is a mango कौन नॉट को दियो सो कौन really ए बस में नहीं पचल नॉट पर ए बस है ना ए इज हम आर वाजो यार जुड़ते हो ता पक्के नोट्स चलो you are a doctor Miss Mungoli. you are a You are not a doctor. very good पिले क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन देछि जगह तो नहीं ना पुरा हम गोटे सीट पे लिबे आगु पड़िबो कोटा तो लेखि से नन लिबे देबा कोटा लिखि देजो क्वेश्चन नंबर 1 लिखि देजो लिबे देबा लिबे दे क्वेश्चन नंबर 5 रे आंसर टा करियो ठीक है ना Miss mo खाता लगे. ले देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो मोर आंसर टा तो जगह नहीं क्वेश्चन नंबर 1 रे लिबे करी पले तो देखो देखिए ट्रांसलेशन एगुड़िक मोर बही नुहे एगुड़िक अटे कौन हम एगुड़िक बही अटे कौन हम एगुड़िक बही अटे एगुड़िक अटे कौन एगुड़िक अटे को कौन कहते Miss these are बुक्स एगुड़िक मोर बही माने माई बुक्स दीजी आर माई बुक्स नॉट बसले कोडे बसिबो these are not my books. Miss Papa said. हला कि these are not my books हला कि क्वेश्चन नंबर 1 आसला क्वेश्चन नंबर 2 को चलो ताहा गोटे पेचा अटे ताहा अटे कोन हबो एहा अटे ता that is ताहा अटे that is तापरे पेचा आल को कोन गंदी ओडले ए बस माने आन बस उठी पे देख क्वेश्चन नंबर 3 कर देछि मु जाने नर्स के मु जाने नर्स के Miss Mungoli said. मु जाने नर्स कण वाया में नर्स की Am I a nurse? क्वेश्चन चिन्ह दो तुम्हें मोर माँ अट यू आर देख तुम्हें मोर माँ अट कौन हम तुम्हें अट कौन तुम्हें मोर माँ अट तुम्हें अट कौन हाँ कौन यू आर मोर माँ You are my brother. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5 मोर दुईटी बही अछि मोर अछि मोर माने आई आई पाके को बसिबा हाज ना हाबे पछि पे आई पाके को बसिबा हाज हाब को बसिबा आई हाब आई हाब माने कोन मोर अछि केतरा बही दीटा बही तू पेरे ट्रांसलेशन कलाले एमती लिखिबो नंबर नेबरा संख्या लिखिबो इले हम जब तक क्वेश्चन तुमको देखली तो तार आंसर भी डिस्कशन कर दिले जो मैंने मोर यूट्यूब चैनल देखु जंदी मो क्वेश्चन वाला रखी के प्रैक्टिस करो तब आंसर भी मु बुझे छी चेक कर देबो ठीक कर जो कि भूल कर ले हे गेला कि ओके आज रो क्लास को एठी रखछि थैंक यू